Kwenye maisha, kila mtu amewahi kukutana na video fulani. Yani kuna video fulani unaweza kukutana nayo ya mzee fulani, yani yuko sehemu fulani, watu wanamshangaa, watu wanapiga picha, wanampiga picha, watu wanamuona kama ni mtu fulani, lakini ukiangalia yule mzee ni mtu ambaye anaonekana amechoka sana, yani ni mtu ambaye anaonekana hana kitu, yani kwa kifupi ni maskini, lakini watu wengi sana wanamshangaa. So wale watu hawamshangai kwa sababu ni mzee maskini, ila wanamshangaa kwa sababu ni mzee fulani ambaye alikuwa na pesa nyingi, aidha alikuwa na kipaji kikubwa, au alikuwa ni mwanasiasa mkubwa, alikuwa na maisha yake mazuri, ila kafulia, amekuwa mzee fulani ambaye anatia huruma sana, lakini saa nyingine watu wanamshangaa kwa sababu kwa namna alivyofilisika, kwa namna anavyoishi. So kwenye maisha, zile video unaweza ukaziona ukamcheka ule mtu, lakini pia ukaona kama ni mtu ambaye alichezea maisha au ni mtu ambaye alifanya vitu vingi sana vya ajabu, so akashindwa kutengeneza maisha yake ya kesho, ndo watu wanamcheka na vitu kama hivyo, kumuona ni mzee fulani ambaye amefeli. So zile video mimi binafsi huwa naamini ni video ambao huwa zinakuja kwenye maisha yetu kwa ajili ya kutufundisha baadhi ya mambo fulani, zinatufundisha namna kuishi leo yetu kwa ajili ya kesho yetu. So zile video ukiziona unaweza ukazicheka sana, ukaona mtu fulani labda kafeli na vitu kama hivyo, lakini zile video unakuwa ni mpango wa Mungu ili kutukumbusha kwamba kuna maisha ambayo tunaishi leo, lakini kuna maisha ambayo tunataka tuishi kesho. So unavyoishi leo, jitahidi kutengeneza maisha ambayo yanaweza kukusaidia kutengeneza kesho yako. Yaani kuna namna fulani unaishi maisha ambayo yanaweza kawa zao kwa ajili ya maisha ambayo utaishi kesho. So ukishindwa kutengeneza mifumo mizuri maisha ambayo utaishi leo, basi unaweza kutengeneza hatari kubwa sana maisha ambayo utaishi kesho. So kuna watu wamekuwa wakizicheka sana zile video, lakini zile video ni muhimu sana kwa ajili ya kutukumbusha kwamba kuna maisha ambayo tunaishi leo, lakini kuna maisha ambayo tunataka tuishi kesho. So leo unaweza ukawa na kazi kubwa, unaweza ukawa na kipaji kikubwa, unaweza ukawa na kila kitu. So ukiishi kile kipaji kwa kuamini kwamba kila kitu ushamaliza, ukadharau watu, ukashindwa kuheshimu watu, ukaishi kwa kukejeli watu wengine, ukatumia nguvu sana kwenye kile kitu ambacho unacho, labda una cheo, basi ukatumia cheo chako vibaya, ukafanya kila kitu vibaya kwa ajili ya jamii. Jaribu kukumbuka kwamba kuna maisha mengine baada ya maisha ambayo unaishi leo. So kesho yako ni fumbo moja kubwa sana. So tujifunze kuishi maisha leo kwa sababu ya kuandaa maisha mengine ya kesho. Ila ukiishi leo ukasahau kesho yako, basi utakuwa ni moja kati ya mfano wa picha au wa video ambazo trend sana mtandaoni kwa kushangaa baada ya kufeli au kufilisika au kuwa mtu wa ajabu sana kwenye maisha.